V1 न्यूज वास्तवालकై ముందడుగు 24/7. नमस्कार, V1 न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आता आपण थेट निर्मल जिल्ह्यातील बासर इथे जाऊया। तिथे महाकाली आईच्या मंदिरात झालेल्या चोरीच्या घटनेबद्दल ताजा माहितीसाठी आमचे प्रतिनिधी अनंतोजी काळीदास फोनवर उपलब्ध आहेत। राईट अनंतोजी, महाकाली आईच्या मंदिरात झालेल्या चोरीच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे। तिथे परिस्थिती आता कशी आहे? पोलिसांनी काय काय कारवाई केलेली आहे? तुलसी, होय, काल रात्री मध्यरात्री निर्मल जिल्ह्यातील बासर येथील महाकाली अमावारी मंदिरात झालेल्या चोरीच्या घटनेचा तपास पोलीस सध्या करत आहे। श्वान पथक आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञाचे पथक घटनास्थळी कसून तपासणी करून महत्त्वाचे पुरावे गोळा करीत आहेत। या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पहाटे 4 वाजता होणारा देवीचा अभिषेक सोहळा पुढे ढकलण्यात आला। तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने मंदिराकडे जाणारा मुख्य रस्ता बंद केला। मंदिराच्या कार्यकारी अधिकारी ईओ अंजनी देवी यांनी आज होणारी दानपेटी मोजणीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली अशी घोषणा पत्रकारांना सांगितली। विशेष म्हणजे हे चोरी घडताना 6 सिक्युरिटी गार्ड तिथे उपस्थित होते। चोरी झाली कशी हा संदेह सर्वात मोठा उत्पन्न होत आहे, कारण बासर हा प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर आहे। अवघ्या 5 ते 7 किलोमीटर दुरीवर धर्माबाद शहर चालू होते, म्हणजे तिकडून महाराष्ट्र चालू होते आणि इकडे रेल्वे महामार्ग आहे, बासर रेल्वे स्टेशन आहे। मग चोरट्यांनी काय रेल्वे मार्गाने तर चोरी करून लपास झाले नाही का असा संशय पोलीस व्यक्त करत आहेत। वेळोवेळी कसून पोलीस तपास करीत आहे। घटनेची माहिती मिळताच निर्मलचे कर्तव्यदक्ष महिला जिल्हा पोलीस अधीक्षक जानकी शर्मिला यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपींना लवकरच पकडण्यात येईल अशी माहिती पत्रकारांना दिली। पण चोरी ह्यापूर्वी पण झाली होती दत्तात्रय मंदिर येथे, आणि ही दुसरी मोठी चोरी आहे। या चोरीमध्ये जे कोणी असतील ते लवकरच आपल्या हाती लागतील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे। पण ह्या घटनेमुळे बासर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। धन्यवाद अनंतोजी, वेळोवेळी ताजी माहिती दिल्याबद्दल। निर्मल जिल्ह्यातील बासर येथील महाकाली आईच्या मंदिरात झालेल्या चोरीच्या घटनेबद्दल अधिक तपासणी मिळताच आम्ही तो तुमच्यापर्यंत पोहोचू। ही माहिती आमचे प्रतिनिधी अनंतोजी काळीदास यांनी V1 न्यूज साठी। మహాకాళి అమ్మవారి టెంపుల్లో రాత్రి దొంగతనం జరిగింది। అమ్మవారికి సంబంధించిన వెండి కిరీటం దొంగలు దోచుకోవడం జరిగింది। అలాగే ఇక్కడ ఈ సీసీ కెమెరా కూడా వాళ్ళు కవర్ చేసి పెట్టారు। అలాగే హుండీ ఎత్తుకెళ్ళిన హుండీ ఇక్కడే వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళడం జరిగింది। సో వెరిఫై చేస్తున్నాము ఎంఓ క్రిమినల్స్ ఎవరున్నారు, తర్వాత ఆ జైలు రిలీజ్ నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి అతి త్వరలో పట్టుకుంటాం। ఒకటే పోయింది ప్రస్తుతానికి అనుకుంటున్నాము। బంగారాభరణాలు ఏమైనా పోయినా మేడం? ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు, ఇంకొకసారి క్లోజ్ టీమ్ వచ్చాక ప్రాపర్ గా వెరిఫై చేసి చెప్తాం। हमारे V1 न्यूज चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद बेल के निशान को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें।